नमस्कार दर्शक बंधु। आज बड़ बहु सीरियल आपण मैंने देखा पाइबे। आराध्या कांदे लगे भगवान पाखे आसिक बसवे कहे भोला बाबा बास थरे थरे वृषभ भाई के घर को फेरे आण तापर देख मु सब किसी ठीक करदेवी। मो सब जहाँ सब भांगी मुझे पुणी थे ठीक करदेवी। जेजे माँ को नातुणी आउ परिवार को फेरे देवी। डांडी भाई आ गौतम को भौणी फेरे देवी। आ रोहिणी बापा को स्वामी फेरे देवी। आउ शिवांश को परिवार फेरे देवी। बस गोटे थर ऋषभ भाई घर को आसी जातु प्लीज भोला बाबा मु तुम आगे अनुरोध करुच्ची मोर एतिकटे प्रार्थना शुण प्लीज। एपटे भाई ब्लांक पेपर साइन कर लिखिदे तोर जहाँ को जहाँ दबार अच्छे लिखिदे। आराध्या को कौन लिखा दबार अच्छी परिवार लोक कौन दबार अच्छी। आ हाँ आज सहित शिवशंकर ग्रोसरी दुकान भी तू फेरई देबू। शिवांश भाई की हक कर थैंक यू भाई तू पुणी थे आम घर को आज बंचे देलु। थैंक यू भाई थैंक यू। हेले भाई तते गोटे प्रमिश करने पड़ो तो आराध्या को केबे भी कहबुनु जे मु डिवोर्स नेबार निष्पत्ति कहीं नेली। ए कथा से केबे भी जानबेनि जे मु बस दुकान को फेरई देवाई ए सब करी। जदि सत कथा जना पड़ ताले से केबे भी मोठू अलग हेबेनि। कहीं आराध्या मत भल पाँच बहुत भल पाँच। आउे भाई ऋषभ कहते मु आराध्या को ये सब कथा कौन कहबी। इनफैक्ट आराध्या जो ये सब कथा न जाने मो बहुत भल हम। शिवांश कहे प्रमिश भाई कहे ठीक अच्छे मु प्रमिश करुच्ची। आउे शिवांश भाई ऋषभ मन मन भाई शिवांश तू आज थे पुणी प्रूव करदेलु जिते खराब परिस्थिति आसू तो जीवन भी बाजी लगे पड़ू पचे तो सब बेले मत ही बांचबू आराध्या को नुह। एपटे राघव आसिक पहुँचे रोहिणी कहे ऋषभ कौड़े गले सी तुम सहित आसिले भाज तुम जमा भी व्यस्त हुनि। शिवांश को ऋषभ भाईर से ठिकाना जना पड़ जाइए से नहीं आसुव सतर को तुम भाई मिलगले हाँ जे भाज कितु ताले मु भी तुम सहित जी शिवांश मिसी तुम भाई को मनइबी। मो मन कौन ऋषभ मो कथा सबू मानबे चलो सियोर मानबे चलो। तापर राघव कहे भाज टिके रुह तुम देह भल ना एमती बाहर भी वर्षा हो शिवांश तो नहीं आसुव। आउे भाउज कहते मोर कि भी है मु एकदम ठीक अच्छी राघव मु ऋषभ को पाखक जी जमी हेले भी जी मो स्वामी घर छाड़ी चली जाइए से गला बेले मु सहित दीपद भलरे कथा भी हो पारे आ से केतेबेले घर को फेरबे मु से कथा भी जानी हेले से पर्यंत मु धैर्य धरी रही पारिनी मत पाखक नहीं चल। आउे से सासुमा कहते रोहिणी राघव ठीक कथा कहूँ तुम कथा हो तो देह भी भल ना तू जानी। रोहिणी कहते मम्मी आप बुझुना काली राति से मत कि न जन घर छाड़ी कड़े चलीगले आज जदि मो सामने आम घर को फेरुंच ताहले मु कम से कम आम दुआर मुहर तो देखा करी मु जीवी मम्मी से वर्षा हो कि खरा मो देह भल थाओ कि न थाओ मु जिमिति हेले जीवी। तापर रोहिणी कांदे लगे कहे तुम भल अच्छे तो तुम किसी है तो तुम जान तुमको न पाई मो अवस्था कौन होता मु तो पूरा डरी जाइली। ऋषभ कहे रिलैक्स रोहिणी मु ठीक अच्छी रोहिणी एवं मु तुम पाक फेरी आसली ना कांदनी रिलैक्स। रोहिणी कहे तुम मत कथा दिया तुम मत एका छाड़ी के कुआड़े जीवनी। ऋषभ कहे नाई कि तुमको छाड़ी मुझे कुआड़े जीविनी है। ऋषभ को माँ कहे तू एमती निष्पत्ति आगे भी नबुनु तू आमको छाड़ी कुआड़े भी जापरबुनु बुझिलु मु तो माँ आउ तू मत छाड़ी केमी चलीगलु आउ पुणी थे जदि केबे एमती करने को चेष्टा करूँ ताले मोटो खराब कहीं भी हेबेनी मो परमिशन बिना मो पुओ ए घर छाड़ी कुआड़े भी जीवनी है। तो मो पर राग अभिमान कर हेले मत छाड़ी कुआड़े जीवनु मु तो बिना बंची पारिनी धन। तापर ऋषभ कहे मम्मी तुम कांदनी मु तुमको छाड़ी कुआड़े भी जीविनी। आराध्या दुकान कथा कहते मो छोट बेल मो पिलादिन मो स्मृति सब से जीवित अच्छी। शिवांश कहते तुमपाई जमी तुम दुकान इम्पोर्टाट सेमती मो मो परिवार इम्पोर्टाट। आउे से डिवोर्स पेपर धरे कहते यहाँ नि एटा कौन दुकान जानी तुम शेष जमी भी हो ऋषभ भाई के मनईदब मु जानी तुम से। शिवांश कहते नहीं आराध्या
ଶିବାଂଶ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଡିଭୋର୍ସ ପେପର, ଆମ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଆରାଧ୍ୟା। ଆଉ ତାପରେ ଆରାଧ୍ୟା ପୁରା ସକ୍ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆରାଧ୍ୟା କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲ? ଶିବାଂଶ କହିବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ସାଇନ୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ନିଅ ତମେ ବି ସାଇନ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ଆରାଧ୍ୟା କହିବେ କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ମୋତେ କହିଥିଲ। ଶିବାଂଶ ତଳକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆରାଧ୍ୟା କହିବେ ତମେ ଆମ ବାହାଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ତାପରେ ରୋହିଣୀ ଆସିକି ଡିଭୋର୍ସ କଥା ଶୁଣିକି ଶିବାଂଶକୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଇଏ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଶିବାଂଶ? ତମର ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କିଛି ଅଛି ନା ତା ସବୁ କିଛି ହରାଇ ଦେଇଛ? ମୁଁ ମମିକି ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି ରିଷଭଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବ। ଆଉ ଏଇ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଡରୁଥିଲି। ଆଉ ଏମିତି ନ ହଉ ବୋଲି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେ ନେହୁର ହୋଇଥିଲି। ହେଲେ ତମେ କ'ଣ କଲ ଶିବାଂଶ? ତମ ନିଜ ସଂସାରକୁ ତମେ ନିଜ ହାତରେ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲ। ତମେ ଏମିତି କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ଶିବାଂଶ କହିଛନ୍ତି ଭାଉଜ ମୁଁ ତ ବାସ୍ ତମେ ଚୁପ୍ କର, ଆଉ କିଛି ବି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମାନୁଛି ରେଷଭ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତମର ଏମିତି କରିବାର ନଥିଲା। ସିଏ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତା ଶାସ୍ତି ତମେ ଆରାଧ୍ୟାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଉଛ? କୁହ ଶିବାଂଶ କୁହ। ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ଦେଇକି ତମେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତାପରେ ରୋହିଣୀ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ରୋହିଣୀ କହିଛନ୍ତି ମମି ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଅଟକାଇବିନି ତାହେଲେ ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ଯେମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇକି ଲୁହକୁ ଛାତିରେ ଚାପିକି ବଞ୍ଚି ଆସିଛି ସେମିତି ଆରାଧ୍ୟାଙ୍କ ଜୀବନ ହଉ ବୋଲି। ଏପରି ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଉଜ କହିଛନ୍ତି ଶିବାଂଶ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଯେତେ ବି ସେଲଫିସ୍ ହୁଏ, ଯେତେ ବି ନିଜ କଥା ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଘରର ପୁଅ ଭଳିଆ ହୃଦୟ କଠୋର କରିପାରିବିନି। ଆଉ ଏ ଘରର ପୁଅମାନେ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ବୋଲି ହିଁ ଭାବନ୍ତିନି। ଆରେ ବୋଉମାନଙ୍କର ବି ମନ ଅଛି, ଖୁସି ଅଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ହେଲେ ଏସବୁରେ ତମମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼େନି। ତମମାନଙ୍କୁ ତ କେବଳ ଆମର ଭୁଲ ଦେଖାଯାଏ, ଆମ କଷ୍ଟ, ଆମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏସବୁ କେବେ ବି ଦେଖାଯାଏନି। ମୁଁ ତ ଧନ୍ଦି ହେଇଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି ଯେ ଚାହିଁକି ବି ଆରାଧ୍ୟାଙ୍କୁ ସତ କଥା ମୁଁ କହିପାରିଲିନି। ତାଙ୍କୁ ସତ କଥା ଲୁଚେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଆଉ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆରାଧ୍ୟାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛୁ, ମିଛ କହିଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭୁଲ। ଶିବାଂଶ ଆଜି ଆମ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ତାକୁ କାହିଁକି ଦେଉଛ? ଆରାଧ୍ୟା ସହିତ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛ, ସେ ବିଚାରୀର କ'ଣ ଭୁଲ? ଓହୋ ସେ ତମକୁ ବାହା ହେଲେ, ତମକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ତମକୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଏଇଆ ନା? ଏଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ତମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ? ରାଘବ କହିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଶିବାଂଶ ରେଷଭ ଭାଇ ଭୁଲ କରିଛି, ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛି, ହେଲେ ତା ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ବଢ଼ଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ରେଷଭ ଭାଇ ତୋର ବହୁତ କରିଛି, ହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ତା ଦୋଷର ବୋଝକୁ ଆରାଧ୍ୟା ଆଉ ତୋର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ଲଦି ଦେଉଛୁ?